we are gonna have this. Can you see my screen, people? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes? Yes. Yes, yes, Yes. teacher. Okay, so we got there the unit 10, right? The unit 10 is about going places. So as you can see here, remember Hola, that the last profe, chapter, buenas noches. Mi primo y yo otra don't, vez. don't worry, don't worry. We're together, don't worry, don't worry. So we got there the unit 10, as I was telling you. Vale. Okay, it says there that we have some specific images there. We got there the picture A related to transportation, okay? On the picture B, we can speak about what is the name of this? Who can tell me? Train. Well, it is a train, yeah. What about this? Airplane. Airplane. And finally, what about the picture D? No one? Bicycle. A bicycle. Cool. Yeah. Bicycle. No, no estaba viendo la presentación. Okay, so pay attention. Um, According to this, we got there, this is traffic. Yes, this is traffic, talking in general aspects. This is traffic. This is commuting to work, okay? Commuting to work. These two people, they are businessmen, yeah? And she's going to work, okay, by bicycle, right? According to this, we got there some warm-up activities or warm-up sentences, and it says that businessmen traveling to a meeting by a private jet. This is the number one. Number two, commuting by train from the suburbs into Taipei. That is the picture B. Rush hour. Okay, rush hour. Traffic in Los Angeles. Okay, so what happened in there? The rush hour, it is when there are many cars. For example, in here in Bogota, the rush hour, it is like 5 to 7 o'clock in the morning, and from 4 to 7 p.m. in the afternoon and evening, okay? That is the rush hour because there are many cars together, so we have a lot of traffic at those times, okay? And cycling to the office, it is this action, um, uh, going by bicycle to the office, okay? Now we got there the exercise number 2, and it says there to match, okay? Match the words to the meanings. Remember that you can open your microphone in order to participate, please, okay? So commuting, traveling to work every day. What about the number 2, suburbs? What is the meaning there? Full of People. Cars moving on road. No cars moving on the road? Place around No. a city where people like. Excellent. Places around a city where people live, okay? For example, in Bogota, we don't have suburbs, okay? We don't have suburbs because the city is only one place, yeah? In the United States, in Canada, maybe in United Kingdom, they have suburbs, okay? For example, downtown, the people work in a part of a city, and some of those people, they live far from the city, okay? For example, something similar, but it is not the same. Similar could be, for example, living in Chia, okay? Chia, you got there many suburbs, and people travel to Bogota in order to work, okay? What about park? What is the definition?
Full the people. Full of people. A place when the kids can play or the people can pass by. No, look at the different definitions that we got there. Leave a car somewhere. The busiest times of day. Someone said that. Leave a car somewhere, to park a car, okay? When I have to go and leave the car in a specific place. That is a park, okay? Rush hour, who can tell me what rush hour is? The Cars busiest moving on time a road. day. Full people. No, someone told this. The The busiest time of day. busiest time of a day. Okay, el día más ocupado del día, rush hour. Many cars, many people, everyone going at the same time. Crowded. Full of people. Full of people. Full of people, okay? Crowded, okay? It could be full of people, it could be full of things, puede ser lleno de cosas también, okay? For example, my bedroom is crowded, so I got many things in the same place. Finally, traffic. Cars moving on the road. Perfect. Cars moving on a road, okay? My dear students, it is for you to practice English definition, okay? Because we are used to practice, on translation into Spanish, okay? And that is okay. But the idea is that we go thinking about definition in English. For example, if I tell you in this moment, suburbs, teacher, barrios, no. Suburbs, okay, places around a city where people live. Park, the action of leaving the car in a specific place. Rush hour, the busiest time of a day, okay? The idea is that you start thinking about definitions in English, not translation into Spanish, okay? Because the idea is that we start practicing the language, okay? Now, continuing with our class, we got there the lesson 1, and the lesson 1 it is to talk about personal experiences, okay? So we got there some images. For example, what can you say about this image? What is that? Is that Jump. a sport? Okay, it is like bungee jumping or something. Jumping. It's jumping. Yeah, bungee jumping, something like that. What about this picture? Horse ride. Horse riding, yeah, could be horse riding, that is perfect. Okay, what about this one? Sea. That is the sea, yeah, the sea. And finally, this one. What can you say about this picture? Look at these little people there. Mountains. They are like Mountains and desert. mountain, walking along mountains, yeah, climbing, maybe climbing, going up, climbing mountains. So it could be many things. Puede ser varias cosas, according to the picture. So where is the family going? Where is the family going? Talking about the pictures. Where is the family going? Horse riding. They are horse riding. All right. Yeah, but where? Where are they going? In a mountain. They are going on a mountain. Maybe. Okay. Let's suppose, what will they do there? What will they do? Look at the mountains and maybe paint something. Yeah, look at the mountains, have a picnic. Yeah, they can do many activities. So we got there plenty of answers to that question, okay?
So pay attention to this part. It says there, read this quote. Quote es un pedazo de algo, a quote, from a TV show. It says there, I've never been on a really long flight before, so it's my first time. It's the plane trip Derek's first long flight. According to this, it could be yes or it could be no, because it is impossible for us to listen in this moment to the audio, okay? So don't worry about it. Okay, we're gonna go on to the next question, and let's pay attention to this. We got there the grammatical aspect related to this, to the present perfect, okay? Present perfect. So pay attention. I'm gonna show you in this moment. I want to show you this. Give me a second. I'm gonna bring my, okay? And I'm gonna explain you the present perfect. I'm gonna look for an image. It would be like easier for us to understand this part. So super easy, okay? We're gonna try to organize with this situation. Give me a second. It is kind of okay, this is the one that I need, okay? Pay attention. The idea is that we're gonna work into the simple present and the present perfect, okay? What happens to this part? The present perfect, I'm gonna explain that in Spanish. El presente perfecto es para las acciones que iniciaron en un pasado, pero tienen repercusión aún en el presente. ¿Listos? Entonces vamos a ver un poquito acerca de eso. Where is my image? Tienen una repercusión en el presente. ¿Eso qué significa? Ya les voy a decir. Vamos a explicarlo con la imagen de una vez y con eso nos organizamos, ¿ok? No, this is not the one. Let me close it up. Oh my goodness, where is the image? I lost it. Countable, no. Adjectives, no. Where is my image? Can you see that? ¿Alguien la puede ver? Sorry. Where is the my goodness. I totally lost it. I totally lost it. I don't know what happened to the image. It is in here. Okay, let me open it for you. Okay, we got it. Sorry for this. It says there, the present perfect, it is when I speak about a past activity that has a repercussion, that has to do with something into the present, okay? Algo que inició en el pasado y tiene una repercusión en el presente, okay? So, pay attention to this part. It says there, she has had, I have passed, okay? Tenemos el uso de estas tres expresiones que son just, already, yet, recently, y tenemos el uso de las expresiones del presente. Today, this week, this month, and etc. Related to this time, okay? For example, easy, super easy. When we speak about the present perfect, we speak about tasks done into the past, and they have to do with things done in the present. Hablamos de cosas o de actividades
que iniciaron en el pasado y tienen que ver con cosas en el presente. ¿Ok? We have to use have and has. Utilizamos have y utilizamos has como parte de la oración. ¿Ok? And with have and has, we have to use the past participle of action. Utilizamos el participio pasado de las acciones. Past participle of actions. Okay? For example, let's talk about the positive form. So I'm gonna insert in this moment a little chart in here, and we're gonna speak about the affirmative. Yeah. On the next one, we speak about the negative. And finally, we're gonna speak about the question. Okay, so let's start with the affirmative. Remember that I have the pronouns I, you, he, she, it, we, you, and they. Yes, so I got the affirmative form. For example, in this moment, I say, I have visited my mom. I have visited my mom. Yo he visitado. I have visited. Yo he visitado a mi mamá. I have visited my mom this week. Yo he visitado a mi mamá esta semana. Es decir, que esa acción la he hecho esta semana. Inició en el pasado porque puede que lo haya hecho una vez, 2 veces, 3 veces, o las veces que haya sido necesario. Yo he visitado a mi mamá esta semana, ¿ok? Siempre vamos a tener en cuenta que va a ir el verbo have y la acción principal, es decir, eso que yo he hecho, esa acción va a ir en participio pasado, ¿ok? ¿Qué pasa con el participio pasado? Ustedes tienen allí sus libros, que yo les en el libro, ustedes tienen allí una lista de verbos, que yo les dije que había que ir repasando, que tenían 3 formas del verbo, ¿cierto? Entonces, antes de continuar con esto, vamos a recordar eso, ¿ok? Verbs. Remember that we have 2 kinds of verbs. ¿Cuáles son las 2 clases de verbos? Who can tell me? Regular and irregular. Regular, perfect, and irregular, okay? Very good. What happened to the regular verbs? What is the particularity things that we have with the regular verbs? Add ed, ed. Add ed to the past, yes, and to the past participle, okay? Example. Visit, visited, okay? The translation in Spanish, visitar, visité, visitado, okay? Visitar, visité, visitado. Oops, sorry. Visitado. ¿Listos? Este es el participio pasado. Solo que en los verbos regulares, el mismo pasado también me sirve como participio pasado. No me cambia la regla. Within the irregular, remember that the particularity thing that the irregular verbs have, it is that they have their own form into the past and the past participle, ¿ok? Tienen su propia forma del pasado y del participio pasado. Example, go, present, went, past, gone, past participle. Entonces diríamos, go, ir, went, fue o fui, y gone, ido. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o vamos entendiendo la idea? Are we okay?
Somebody sent a message. Let me check. I got a message in here. So. Okay, Michael, let's try to organize with that. Ustedes ya saben, listos, que existen las dos clases de verbos. ¿Cuál vamos a utilizar en el presente perfecto? Pues digamos que dentro de ese listado que ustedes ya conocen, siempre vamos a utilizar la tercera columna, que es la columna del participio pasado de la acción. Let's continue working on this. If I want to say, si yo quiero decir, anyone, alguno que me lo ayude a hacer allá el ejercicio. Ya hicimos el primero. I have visited my mom this week. Yo he visitado a mi mamá esta semana. If I want to say, si yo quiero decir, tú has visitado a tu mamá esta semana, ¿cómo lo diríamos? You has. You have visit. No, have or has. You have. Visit or visited? Visited. Visited. Ajá. Your Your mom this week. You have visited your Week. mom this week. You have visited your mom this week, ¿ok? Tú has visitado a tu mamá esta semana. Entonces ya sabemos que tenemos el uso de have, lo debo tener sí o sí, ¿cierto? Tú has Y el visitado, visited. exactamente, tú has visitado a tu mamá esta semana. What happened? When I got he, she, and it, I have to do something with that. Tengo que hacer algo con eso, ¿ok? He, she, and it, because they are different. So, when I have he, when I have she, and when I have it, I have to say has, she has, it has. ¿Por qué digo has? ¿Quién me puede decir? Y no digo have. Porque son tercera persona. Exactamente, como son tercera persona y es presente perfecto, recuerden que en el presente la gramática me dice que yo al verbo le debo agregar una S, pues ahí está la S. Y lo demás continuaría pues igual, ¿cierto? Visited, he has visited His his mom mom this His week. mom. this week, yes. She has visited her mom this week, yes, and it has visited its mom. It could be a dog, I don't know. Its mom this week. Okay, so pay attention to this part because it is really important for you to have this into account, to take this into account. Okay. So when we speak about this kind of sentences, cuando hablamos de esta clase de oraciones, siempre va a ir el verbo have o has, de acuerdo a la persona, y el verbo principal, la acción que se ha hecho, debe ir con ed, en este caso porque es un verbo regular. Si fuera un verbo irregular, pues se pondría la forma del participio pasado del verbo irregular. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con we, you, and they? ¿Listos? Vamos a cambiar el verbo. Y vamos a hablar, y voy a poner el primer ejemplo. We have bought a house. We have bought a house. We have bought a house. We have bought a house for the summer. Okay. We have bought a house for the summer. Okay. Nosotros hemos comprado una casa para el verano. Entonces aquí sigue have, no cambia, ¿cierto? Porque estamos hablando de lo que yo he hecho. En este caso es nosotros hemos. Y bought es el participio pasado ¿de qué verbo? Buy. Exactamente, entonces acá diríamos que es buy, bought, ¿cierto? Buy, bought. Que en este verbo,
corremos con la suerte que el pasado y el participio pasado se escriben igual, a diferencia de go, que es go, went en el pasado y gone en el participio pasado. O sea que, ¿qué significa esto? Que sí o sí debo tener en cuenta algo y es que me debo aprender los verbos. Porque si no me aprendo los verbos, difícilmente vamos a poder organizarnos con esa situación, ¿vale? Entonces, para que por favor empecemos a hacer ese repasito de verbos, vamos a continuar con esta explicación y ya nos ponemos a tono con lo demás que sigue aquí. Vamos a terminar esta parte. Y aquí nos quedarían iguales las oraciones. You have bought a house for the summer. They have bought a house for the summer. Nosotros hemos comprado una casa para el verano. Ustedes han comprado una casa para el verano y ellos han comprado una casa para el verano. ¿Ok? Until they're easy, so-so, or difficult. So-so. So-so? The Very so-so? hard. Hard? Okay. The thing is that we have to practice on the verbs, on the actions. Okay? We have to practice on the actions. That is the clue. Esa es la pista, esa es la clave allí. To practice on the actions. Okay? Let's continue working on this situation. So, pay attention to this part. Yes, that is positive. Yes, I have already finished. Have you seen any good films recently? O sea que recently es una palabra que vamos a ver ahorita, la vamos a ver en la gramática. Y también the negative form. I haven't. Yo no he. Si yo quisiera decir que ella no ha, ¿cómo lo diría? She haven't. She haven't? She No, doesn't. She has. She has. She hasn't. She hasn't. Okay. She hasn't. According to this, if I say has, voy a decir hasn't. ¿Listos? Porque lo que hago es hacer ese mismo verbo have, pero de forma negativa. O sea que no le voy a poner ni doesn't, ni nada que se le parezca. Una Pregunta. pregunta, teacher. ¿Y el verbo se pone ahí en normal o se deja común y corriente? Ajá, ya vamos a mirar eso. Entonces, let's organize with this situation. I'm going to copy this part and we're going to go to the negative form, right? So what happened in the negative form? In the negative form, I say, I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, okay? It hasn't. In the case of we haven't, you haven't, and they haven't, okay? The action goes the same into the past participle, va en el participio pasado, ahí no se cambia la acción. Lo que cambia es que le agrego la forma negativa, agrego esta forma negativa para poder hacer esa oración, pues obviamente de manera negativa, que es mi intención, decir lo que yo no he hecho, o lo que ella no ha hecho, lo que él no ha hecho, o lo que nosotros no hemos hecho. ¿Listos? ¿Estamos ahí claros con esa parte? Yes, teacher. Yes. Ok. ¿Sí ven que es tan sencillo como copiar y pegar? No, mentira. Entonces, aquí lo que hacemos es aclarar la situación. El verbo no cambia, solamente le agrego ese no, se lo agrego al auxiliar, que es en este caso el verbo have, para decir lo que yo no he hecho. ¿Ok? I haven't visited my mom this week. Yo no he visitado a mi mamá. You haven't visited your mom. Tú no has visitado a tu mamá. He hasn't visited his mom. Él no ha visitado a su mamá. She hasn't visited her mom. Ella no ha visitado a su mamá. It hasn't visited its mom. Esto no ha visitado a su mamá. Nosotros no hemos comprado. Ustedes no han comprado y ellos no han comprado. Okay? And that is the negative form. So, with this little
explanation. Don't worry, I will put it later. We're gonna continue working on this part. We're gonna continue working on this part. Let me organize with this situation in here. And let's continue working on this. So, present perfect. Read the quotes in the box from the TV show and answer the questions below. Vamos a leer estos para poder responder. Dice, I've never been on a really long flight before. Yo nunca he estado en un vuelo tan largo antes. We went horseback riding. Nosotros fuimos a montar a caballo when we were in Montana 2 years ago. Okay, fuimos a montar a caballo cuando estuvimos en Montana hace 2 años. Okay, according to this, we got there 1, 2, 3 questions. Number 1, which quote refers to a particular time in the past? Which of these two refers to a specific part, to a specific time in the past? A or B? B. B. B? The two. A. Okay. B. So, some people says A, some people says B. Okay, don't worry. Let's organize with this color. I love this color. To the question 1, we are making reference to the letter B, to a specific time, 2 years ago. O sea, estamos hablando de hace 2 años. Eso es un tiempo específico del pasado. Están diciendo qué fue lo que hicieron hace 2 años. ¿Listos? Number 2. Which quote does not refer to a particular time in the past? A. Of course. So A. according to question 2, the sentence A, yeah? It doesn't have any reference to the time. I've never been on a really long flight before. Nunca he estado en un vuelo tan largo antes, pero no dice si cuándo fue el vuelo, si fue ayer, si fue hace un mes, hace un año, o si acabó de pasar. No han dicho eso. Okay? And finally, number 3. Which tense is used when not referring to a particular time in the past? ¿Cuál tiempo se utiliza para cuando no nos referimos a un tiempo particular en el pasado? ¿Cuál es el tiempo gramatical? A. Before. Entonces, para la pregunta 3 decimos que obviamente es este, ¿sí? Pero ¿cuál es el tiempo gramatical que yo utilizo? Before. Before. Oh. Present perfect. Presente. The last. El present perfect, el presente perfecto. Lo que les decía, cuando una acción inició en el pasado, pero tiene repercusión en el presente, es decir, está en un lapso de tiempo que yo puedo decir o no tengo la necesidad de mencionar. ¿Listos? Ese es el tiempo gramatical que yo uso cuando no hago referencia a un tiempo particular. Porque cuando hablo del pasado, ahí sí hago referencia a un tiempo. Yo digo ayer, antes de ayer, el mes pasado, digo yesterday, last week, last month, 2 days ago, ¿cierto? Entonces estoy haciendo referencia a un tiempo. 2 days ago, I went to the swimming pool. Ah, listo, hace 2 días fui a la piscina, es un tiempo específico. When I speak in present perfect, I have gone to the pool. Yo he ido a la piscina. Ah, ok, pero no estoy diciendo ni cuándo fui, ni a qué hora, si fuera de día, de noche, no. O sea, no hay una referencia al tiempo, ¿ok? Y puede ser que yo haya ido a la piscina muchas veces o haya ido una sola vez. Eso se especificará después, pero no estoy diciendo el tiempo, solamente qué pasó o qué ha pasado, pero no he dicho cuántas veces ha pasado, ni en qué, nada. Solamente se deja y no hay referencia a un tiempo específico. Para eso es este señor present perfect, ¿ok? Continuing with this, we got there this active grammar, and the idea is that we have to complete this part, okay? So, positive sentence. We've or we have
¿Cómo lo complementaríamos allí? Recuerden que estamos utilizando el verbo to be en este momento. Visited. No, el verbo to be. We have Been. okay? We have been in this part. We have been, okay? We've been to Mexico City because that is positive, okay? Let's go with the second one. Negative form, okay? And we have to use never. How would you do that? We We haven't haven't been. Sorry. We haven't never been. Puedo hacerlo así o puedo decir como lo está diciendo el compañero. We have never been, ¿ok? Acuérdense que never es una palabra negativa. Entonces yo puedo decir we haven't been o have never been. ¿Listos? Tengo esas dos opciones para hacerlo de forma negativa. Nunca lo he hecho o no lo he hecho. ¿Entendido? Profe, una pregunta, ¿por qué se agrega el been en cada oración? ¿Por qué en esta oración se agrega been? Porque estamos hablando de lo que no, donde no he estado. En la positiva, we have been to Mexico City. Hemos estado en la Ciudad de México. Nosotros no hemos estado o nosotros nunca hemos estado practicando este deporte que es bungee jumping. ¿Listos? Aquí porque es el ejemplo que nos dan con been. El verbo podría ser Ok, gracias. Puede ser play, puede ser el que sea. En este momento estamos trabajando con el verbo to be. ¿Bien? And finally the question, que no la hemos visto en la explicación, pero vamos a mirar a ver si la podemos hacer aquí. Have, ya sabemos que el verbo sigue siendo el verbo to be. How could you do the question? ¿Cómo harían las preguntas ahí? ¿Cómo harían esa pregunta? Have we? Been we? Porque we Because the subject. you have because of the subject, ok. Pero recuerden que nosotros no nos vamos a preguntar a nosotros mismos si yo ya voy a saber la respuesta. ¿Cómo sería la pregunta? you have you Have you ever been, ¿cierto? Have you ever been? Have you ever been? Have you ever been? Okay. Have you ever been to Australia? Have you ever been? ¿Han ustedes estado en Australia? Este ever es para preguntar alguna vez. Have you ever been? ¿Han alguna vez ustedes estado en Australia? La respuesta puede ser yes, we have, o yes, I have, si la pregunta fuera solo para mí. Pero ya sabemos que en el contexto de esto es en plural. Por eso la respuesta sería yes, we have. Y si no hubiéramos estado, ¿cómo responderíamos? No, we. No, I haven't. Exactamente. Sin tanto rodeo, sin tanta cosa. Esa es la gramática. No, we haven't. No, nosotros no hemos estado o no, yo no he estado. Okay? And that is what I'm going to explain you within this part. Okay? So, affirmative, negative, and finally, we're going to go to the question. Okay? So, have you visited your mom? I got two possible answers. Yes, I have, or no, I. Who can complete? haven't Yes, I have, no, I haven't. Perfect, very good. Second question,
Has he visited his mom? The questions, positive questions. Who can tell me the positive question? Yes? I have. Yes, he had. Yes, He he has. ha. Ah, no. Yes, he has. He ha. Perfect. Or no? He hasn't. He hasn't. He hasn't. No, he hasn't. Okay, and that is perfect. And let's go with the plural questions. Have you? No. Have you bought? Sorry. Let's continue with the example. Have you bought a house for the summer? So positive questions. Positive answer. Sorry. Yes. Yes, I have. No. That is plural. You have. Yes, they have. We have. We We have. have. We have. Yes, We have. We into have. the negative. No, No, we haven't. no, we haven't. Okay. Haven't. So, if you want, you can take a screenshot. Pueden tomar un pantallazo. If you want, you can take a screenshot from this. So that is like the explanation for you to practice. Okay. And remember the explanation. And remember, kids, you can go and rewatch the video. Ustedes pueden ir y volver a ver el video, lo adelantan y ponen de pronto lo específico que quieran recordar en cuanto a la explicación si algo no han entendido, ¿ok? Esa es la ventaja de grabar las clases, que podemos repetir de pronto lo que no hemos visto, ¿ok? Let's continue working on this part. Let's continue working, let's continue working on the book. And we got there this task in here, okay? So, complete the questions and the answers, okay? Have you... ¿Cómo hacemos las preguntas? Has. No. Have you... Ah, no, okay. Have you ever... Been. Ya teníamos el been que nos hacía falta. Ever. Ever. Been Ever. to Taiwan. ¿Has alguna vez estado en Taiwán? Have you ever been to Taiwan? Okay, have you ever been to Taiwan? Yes, I Have. Have. I have. Perfect, very good. Yes, I have. Okay. Number 2. Has. Perfect. Has your Have mother... you. Have you. Have or has? No, has your mother. Estamos hablando de mother. Has. La pregunta no la puedo hacer con have, toca hacerla con has, porque estamos hablando de tu mamá, de ella. Has your mother Primera persona. ever been to the opera? No, she... Hasn't. Hasn't. No, she hasn't. Perfect, very good. Okay, no, she hasn't. No, she hasn't. Number 3, have you ever... Been to Been. Canada. Been. Have you ever been... Oops. Have you ever been to Canada? Yes, we... Have. 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 Yes, we have. ¿Qué? ¿Qué me hace falta allí? Have you? Have Been. you? Yes, we Been. have been. ¿Cierto? Yes, we have been last summer. Sí, nosotros hemos estado el verano pasado. Aquí, porque sí tengo que poner have been, porque la respuesta es larga. Cuando la respuesta es corta, es cuando yo solamente digo yes, we have, no, we haven't. Pero como aquí la respuesta continúa, sigo dando información, pues debo poner el verbo con el que me preguntan. En este caso, pues es el verbo been. Respondo con la misma acción. Yes, we have been last summer and it was great. Sí, nosotros hemos estado el verano pasado y estuvo genial. ¿Ok? So, easy or difficult, this part, my dear students? Easy. Easy? Sure? Okay.
So let's practice a little bit. You know that I love playing Kahoot, so please open Kahoot into your computers or cell phones or whatever, and we're gonna play a little bit, okay? Talking about present perfect. Let's see how it goes. Vamos a mirar cómo nos va. And remember your real names. Okay. Okay, Angie, Michael, Julian, perfect. Josué. David, Laura, Checho, perfect. Daniel, Diego, okay. William, Brigitte, perfect. Felipe, Pineapple, Dios mío. Mr. Pineapple. Yes. In. Aleja. Daniel. Okay, so let's start with the game. Okay, 15 questions. What? You got the pin code. Ahí tienen el pin para que ingresen. What have you What have you done? ¿De dónde sacaron que se ponía been done? ¿Qué han estado hecho últimamente? No se puede hacer la pregunta, ¿sí o no? ¿Qué han hecho últimamente? What have you done lately? Okay, so pay attention to the questions or whatever, okay? So we got there our podium, Brigitte, Angie, Nicolas, Michael, and the rest of the people got 0. So don't worry, you can do it better, okay? Number 2, what have you been doing? That is correct. ¿Qué has estado haciendo desde que te vi la última vez? Since I saw you last. Okay. No puedo decir going to do porque eso es futuro. No puedo decir did porque es pasado. Y no puedo decir do porque es presente. Lo único donde había presente perfecto era en esta partecita. Been. Okay. Been doing. Continue. Okay, so let's organize. This is vocabulary. Esto es vocabulario que va anexo al presente perfecto. Already es cuando yo ya he hecho una acción. I have already visited my mom. Yo ya he visitado a mi mamá. Listo, ya la hice, o sea, ya la taché. For es cuando yo he hecho la actividad por un tiempo. For example, I have been a teacher for 13 years. Yo he sido profesor
por 13 años, es decir, desde hace 13 años hasta la época he sido maestro. In es cuando yo hablo de un tiempo en específico, ¿sí? I have been in the United States in 2002. Yo he estado en los Estados Unidos en el 2002, o sea, estoy diciendo algo muy específico. Y since es desde cuándo he venido haciendo la acción. Por eso aquí la correcta era since. I've been going to a poetry class. Yo he estado yendo a una clase de poesía since January, desde enero. ¿Ok? Ok. So, recently, ¿cierto? ¿Qué has estado haciendo recientemente? Ok, that is vocabulary. Continue going on there. Easy, super easy. What have you been doing? ¿Cierto? ¿Qué has estado haciendo recientemente? Perfect, very good. Clue, pista. I haven't seen my cousins in years. No he visto a mis sobrinos en años. ¿Ok? In years. ¿Ok? How long have you been studying? ¿Por cuánto tiempo has estado estudiando inglés? No puedo decir por cuánto tiempo has estado estudiar inglés. Okay, that is something that, okay, studying. Okay, that is the right word there. That is logic. Okay, let's continue. Excellent. Have you ever visited the outskirts of Pachuca? Okay, very good. Okay, I've known Ramon since high school, ¿cierto? No puedo decir he conocido a Ramón sobre el colegio, no. Till es hasta el colegio tampoco, y por el colegio menos, es desde el colegio, o sea, desde el bachillerato, en este caso high school, ¿ok?
No se me estresen, porque todos me van a decir, profe, usted nos dijo que already era cuando ya, yo había hecho algo. El ya lo utilizo cuando la oración es positiva. Aquí la oración es negativa, por eso utilizo yet para decir aún. Yo no he hecho mi tarea aún. No digo ya. En español sí decimos, yo ya no he hecho, no es que ni en español lo decimos, mentiras. En español no podemos decir, yo ya no he hecho mi tarea. Yo ya no hice, pero yo ya no he hecho, no. Yo digo, yo no he hecho la tarea aún, o aún no he hecho la tarea. ¿Ok? Por eso decimos yet. No pueden decir never si ya tienen haven't. O sea, no puedo poner dos frases negativas al tiempo. Nosotros nunca no hemos hecho. ¿Listos? Still es para decir todavía. Todavía no hemos hecho nuestros quizzes. ¿Listos? Aquí esto es puro vocabulario lo que estamos aprendiendo ahorita. Más que la gramática es el vocabulario. I have been studying for 2 hours. He estado estudiando por 2 horas. Okay, that is correct. Have you been seen? ¿Por qué sacaron been sing? La mayoría han estado cantar. Have you been seeing? Han estado viendo a alguien últimamente. That was the correct one, ok. De pronto, ojo con la escritura, de pronto y por el afán ponen cualquiera, ok. He hasn't seen, ok. Si tengo el yet es porque esa acción aún no se ha hecho. Por eso era hasn't seen. No puedo decir he has met. Él ha conocido su actor favorito aún, no tendría sentido. Él aún no ha visto a su actor favorito, ¿ok? The last one. The mistake. Dad. Si hablo de mi papá, no puedo hablar de have. Estoy hablando de él, debo hablar de has. ¿Ok? How long has your dad been working here? ¿Ok? Let's watch out the podium. Number 3, Diego, 10 out of 15. Number 2, Jose, 11 out of 15. And
Nicholas. Okay. So this is it. Congratulations. Okay. So the intention in here it is for you to organize with this part. Someone was, did you think see? Yes. What is that? Okay. So pay attention to this part. The idea is that within this class we were supposed to be practicing on the use of the present perfect. Okay. For the next class, we will have some specific exercises. Not a game, not a game. We will have some specific exercises in order to practice, okay? The homework, it is for you to practice within the lesson 2. La tarea es ir preparando la lección 2. La vamos a hacer nosotros todos, pero que ya ustedes tengan eso para irla agilizando, que nada más sea aclarar dudas, que nos vaya rindiendo en el tiempo, que no nos vaya a coger la noche. And remember that I have a pending homework, tengo una tarea pendiente. Sorry so much. I promise that tonight I will upload it. Hoy sí la subo, ya la tengo lista para subir. And no more, okay? Thank you so much for being in the class. And remember that you can repeat the class anytime you want in order to, sorry, in order to remember the things that we have been working on, okay? Have a nice Teacher, night. What? una pregunta sobre qué es la actividad que vas a subir. No The entendí muy bien. lesson 3, unit 9. Es la lección 3 de la unidad 9 que ustedes deben resolver. Pero yo ahí cuando les suba la actividad, O sea, que no la he subido. No pueden resolver lo que no les he subido. Ahí yo les explico vale. qué deben hacer. No se preocupen, ¿listos? Y les subo los audios y todo. Para que puedan practicar porque tiene algo de listening, ¿ok? So don't worry. Todavía no se estresen. Hoy la subo. Ya hoy la organizo, ¿ok? Don't worry. Vale. So, thank you so much. Thank you so much for tonight's class. I hope to see you on Friday. On Friday? Yeah, on Friday. Yeah, I hope to see you on Friday. And this was it for tonight. Thank you so much, and bye-bye. Bye. Thank you. No. Ciao, teacher. Bye, teacher. Okay, Bye, Luke. Bye, teacher. Bye, bye. Bye. Bye bye. Free Yellow Noobs. Free Yellow Noobs. Ten, teacher, bye bye.